Among palangga kaayo kay 1-year-old na today. Thankful kaayo mi sa Ginoo nga gihatag kanamo sa amo aling. Pangandoy ta ka, gusto kaayo ta ka nga maabot sa ako. That's why wala ko'y pagmahay nga na-stop akong nasugdan nga pangandoy. Kay mas labaw man ka sa tanan akong pangandoy. Say magka-PD ko, maglantaw sa imo nga. Sayang sa akong mga plano sa una. Pero wala na ko na padayon kay lagi naburos ko, bedrest pa jud ko. Lisod kaayo nga biyaan ka ngayon anak pagkakagamay kay lagi unahon jud nga naay trabaho. Undang nako akong pag-vlog, trabaho online. Most especially akong pangandoy nga makaadtog other country. Kay mas labaw ka sa tanan, my dear iling. Pero gisalig nako tanan ni God nga everything happens for a reason and God's plans is greater than my plan. Daghan kog mga struggles before dali ra kay ko mo give up. God knows nga dili ko madlok mamatay. Pero pag-abot nimo na ning kamot si mami nga magpakabuhi kay wala laing mo atiman nimo. Ako ra gitatak na ko permi nga time will come mabalik na to tanan. Not now but soon manifesting. Gi-embrace na ko akong motherhood journey. That's why mas ginauna kaayo na ako nga timanon ka compare sa akong self. Kay lagi lumalabay ra ang imong pagkabata. Karon 1-year-old na ka. Dali ra kaayo. Nagkalosyang-losyang man si mami, wala na'y problema basta healthy lang among baby. Pag unsa man ako ang kahumot sa perfume kung magsakit ang outcome. Pagwanta, nako tanan ling, bahalag balik-balik akong outfit. Isang makaligo ra katol ng ulo, kay mas priority ka na ako nga maatiman. Grateful kaayo ko ling nga naabot ka sa akong life. Buhaton ni mami tanan, aron di ni mo ma-experience ang akong naagi ang kalisod. Palangga kaayo ka namo. Praying na God will give you more blessings to come, more candles to blow, and more birthdays to celebrate. Bisag na ay changes pohon, pero i-celebrate siya po natin mong birthday nga uyon sa mga plano ni God. Emotional kaayo imong mommy now kay super happy kaayo nga successful ra imong birthday. Nakakaon ang tanan, nakapa-bring house, nakapamutos, and etc. Thankful pud kaayo mi sa mga ni sponsor, sa imong Tito Manoy, sa package, sa mga nag-volunteer og luto sa foods, sa imong ninang Rentot nga nagburot sa balloon, sa imong ninang Marife nga nag-lead sa prayer aron makakaon na ang tanan, ug sa nagluto sa among lechon og lechon belly sa among giordera. Daghan kayong salamat ninyong tanan sa pag-attend sa birthday celebration sa akong Onika Princess, sa among Tita Diday nga karon pa naabot, may lag mabinlanig bukog. Salamat sa mga regalo nga imong gipanghatag sa mga bata, sa uulitin, sa tanang mga ninang, mga ninghatag og regalo sa akong anak. Daghan kayong salamat sa inyohang makanunayong suporta sa iyaha. Daghan kayong salamat sa mga nag-attend ani nga birthday celebration. Once again, happy first birthday, my princess. Kiss back!